untuk bisa selalu dalam pelayanan kepada Sri Guru dan Krishna. In ISKCON there is a department. It's called Devotee Care Department. Ya, di ISKCON Especially itu in GBC, there is a committee. ya, secara khusus di GBC itu ada komite yang khusus menangani atau menjaga para penyembah. So Devotee Care Department job, because we are creating devotee. Then who will take care? Jadi yang ini khusus departemen yang menjaga para penyembah seperti ini. Karena kita, para penyembah itu mengajarkan dan meng-create atau mencetak para penyembah. Terus siapa yang menjaga penyembah ini? You have your son and daughter. Then who will take care? You have to take, father mother have to take. So this is our job now, seniors job, because we are creating devotees. Now how to maintain this devotee, how to give affection, how to share our experience to them, this is our job. Seperti halnya orang tua yang memiliki anak-anak, siapa yang menjaga anak-anak itu? Tentu orang tuanya yang menjaga. Nah begitu juga sebagai para penyembah yang sudah senior di dalam perjalanan kesedaran Krishna ini, tentu para penyembah-penyembah yang senior ini harus menjaga para penyembah-penyembah yang baru, memberikan kasih sayang kepada mereka, menjaga mereka, dan memberikan pengalaman-pengalaman yang kita miliki kepada mereka. So every temple, Prabhupada's idea was like that. Every temple, department heads should be very strong. President alone cannot do anything. Like different devotee care department. So what? Few devotees should be within this group. They can communicate with the different devotees to help them. What is their problem? Why they are not coming to temple? Why they are not serving? Did they want some help? Jadi di dalam manajemen sebuah temple itu ada departemen-departemen namanya. Departemen inilah yang sebenarnya yang harus kuat, dan apa yang bisa dilakukan oleh temple presiden sendirian seperti itu kalau seandainya departemen ini tidak ada. Oleh karena itulah departemen ini harus komunikasi satu sama lainnya dan menjaga khususnya para penyembah yang baru-baru seperti itu dan menguatkan departemen ini. And one most important thing, temple must have a temple commander. Dan yang terpenting itu adalah di temple ini ada temple komando. Those are staying here, brahmachari. Among brahmachari, someone has to become temple commander. What is duty of temple commander? He will look after. If some pujari is not there, so you have to engage someone, or personally have to do it. So if someone is not there to worship Prabhupada, whether someone is not ready to offer bhoga, someone is cooking or not, and whether all the programs going on within the temple or not. Prabhupada said this is our job. This is GBC and all members' job to see whether my programs, my schedules is going on temple or not. Ya, jadi itulah tugas dari komando temple ini, yaitu memastikan segala pemujaan, baik pelayanan di masa pemujaan pada Srila Prabhupada, arati itu berjalan dengan schedule-nya sesuai dengan time-nya masing-masing. Nah, kalau seandainya ada salah satu di pelayanan itu tidak ready orangnya yang terjadwal itu, dia yang harus mengambil tanggung jawab ini, dia yang memastikan bahwa segala sesuatu itu running dengan baik di temple ini. Like Guru Krishna is our shelter, temple is also our shelter. Jadi Guru dan Krishna itu adalah perlindungan dari diri kita sendiri. Begitu juga temple ini adalah pelindung dari kita sendiri. Yeah, no one should stay in temple and become an idol. Only he will eat and sleep, will not serve, will not come to program, will not chant. Prabhupada said this is not good. Jadi tidak ada seorang pun yang tinggal di temple ini bermalas-malasan seperti itu, hanya makan, aja prasad dan tidur seperti itu. So anyone, Mataji or Prabhuji staying in temple, at least they should complete their rounds and they must have some seva and must attend all the programs. Jadi bagi Prabu-Prabu dan Mataji yang tinggal di ashram ini harus selesai berjapa, mengikuti program-program yang ada di temple, dan juga sewa yang ada di temple ini harus dilaksanakan oleh para penyembah yang tinggal di temple. This is temple commander's duty. Temple commander will look after. Who is not coming to Guru Puja?
who is not coming to Mangalarati, why he is not coming, what is his problem? Because unless we, like many brahmacharis coming from Sulawesi, from Bali, but we are not taking care. So if you don't take care, they can't become brahmachari. Jadi itulah tugas dari Presiden Komando Tempel itu memastikan bahwa apakah penghuni tempel itu semua sudah datang pada Manggalarati, guru puja, seperti itu, memastikan mereka mengikuti program-program tempel yang ada di tempel itu. Yeah, always you can see they are in kitchen, always there, this side. Chanting time, no one. Morning time, chanting time. Everyone should be in temple, brahmacharis. Ya, jadi kalau pagi itu biasanya para brahmachari itu ada di dalam tempel dan itu pada saat itu adalah waktu untuk berjapa. Therefore, we are discussing with Ananta, with seniors. So make one group. Prabhuji is there. Like for Prabhujis and Prabhumatajis, make two groups, like sadhan groups. Once a week at least come. Everyone should attend Mangalarati. After Mangalarati, Prabhuji can chant here or Mataji can chant here, Prabhuji can chant there. In one place, complete your round. Then perform Guru Puja. Then attend Bhagavatam class, then Amen. Then Prasad, then Amen. Just even for one day. Ini ada ide dari Maharat ya, yang sering dibicarakan pada Prabu Ananta Pandit dan para penyemah senior lainnya, bagaimana mengkoordinir para penyemah itu di dalam grup sadhana group namanya. Jadi di sadhana group ini ada seminggu sekali itu kita datang bersama-sama dan ikut menggalarati guru puja, nyambut arca guru puja, dan sampai mendengarkan Srimad Bhagavatam bersama-sama, dan akhirnya setelah mendengar Srimad Bhagavatam bersat bersama dan boleh pulang. Yeah. Either brahmachari or grahastha. If you spiritually not grown up, if you not spiritually advanced, some problem. Ya, walaupun itu brahmachari, apakah itu brahmachari ataupun grahasta, kalau belum maju sekali secara spiritual itu akan memiliki permasalahan yang sama. Yeah. Therefore, Mataji should have one group. They communicate with each other. Just every Mataji should come, even once a month. Then if they will sit in one place, they will chant. When many devotees chant, many devotees hear, that feeling is different. You develop different taste. And you are chanting in your room, it is different place. Jadi ide ini adalah ada grup Mataji, para Mataji, dan ada juga grup Prabu-Prabu. Nah, ketika ada program itu, program bersama ini, sadhana bersama ini, para Mataji ngumpul bersama para Mataji, Prabu-Prabu juga ngumpul bersama Prabu-Prabu dan mengucapkan nama suci bersama-sama. Itu akan memiliki kekuatan yang sama, yang luar biasa. Ya, berbeda dengan japa yang kita lakukan di dalam kamar sendirian. All brahmachari should be present. Every day, this is brahmachari's job. Jadi ada Prabu Isarupa, di sini ada Prabu Sachi. Ini adalah tugas dari para brahmachari yang ada di sana. Yeah, Prabhupada said, if you don't follow my principles, like Bhagavatam class, Guru Puja, all the principles that I adopted, otherwise, if you don't follow, then your temple become the nest of the birds. Prabhupada said, Yeah. This bird is coming, passing stool, eating there, taking rest, but he's not doing anything. Jadi kalau para brahmachari atau penghuni tempel ini tidak mengikuti program Srila Prabhupada seperti Manggalarati, Guru Puja, dan lain-lain itu tempel itu diandaikan seperti sarang dari burung. Sarang burung itu di mana burung akan makan di sana, juga buang kotoran di sana, seperti itu. Dan tidak melakukan apa-apa. Yeah. Afternoon, I said to Vaishnava or some brahmacharis, they should go at least 2 times, because whole day these people, those are taking a cow, they are going outside to collect grass. And cow is there. Yesterday, one cow opened, and he's eating. Okay, I'm saying the stalks. Yeah, stop the grass. Yeah, he stopped eating everything. Then other Oh yeah, other not eating. Then I just bring him, put inside. What is that? Yeah, what to do? No one is going there. We are brahmachari and we are taking milk. Our deity is taking milk. Sometimes they are shouting, no water, no food. At least someone have to go there. This is our house. Brahmachari means this is our house, one house. Ya, jadi Everyone seva, service. Jadi Maharaj kemarin memerintahkan 2 sisya beliau, yaitu Prabu Rohini dan
Waisnama untuk bisa selalu mengecek ke belakang, ke sapi, karena kadang-kadang Maharat melihat, bahkan beliau sempat melihat bagaimana karena yang bekerja di sapi itu pada keluar mencari rumput, dan sapi di sana tuh kebuka, akhirnya adalah satu sapi yang lepas dan memakan stok rumput yang ada di belakang. Jadinya itu juga tidak bagus sebenarnya, dan Maharat sendiri menarik sapi itu dan membawanya ke dalam lagi. Jadi karena dari permasalahan itu sebenarnya seharusnya penghuni asram ini, khususnya Brahmacari itu selalu ada yang mengecek juga ke belakang. Jangan bahkan karena susu itu juga kita minum susu sapi yang dihasilkan oleh sapi-sapi itu. Krishna juga minum dari susu sapi yang sama. Jadi kita harus bersama-sama bertanggung jawab terhadap keamanan sapi di belakang. Yeah, service or sadhana. Service also required, sadhana also required. You have to serve, and sometimes sadhana should be very strong. Then we can maintain proper consciousness. Jadi itu yang dibutuhkan. Satu, pelayanan yang kuat yang harus kita lakukan. Kedua, itu sadhana yang harus juga kuat yang kita lakukan. Dan itu akan memelihara bhakti kita, kesadaran kita. Like Zoom. Now everyone is using Zoom. Even they are not coming. Seniors should study Bhagavatam. After temple class is going on, okay. Like other day you may choose like Ekadasi day or some specific day. So someone should give class or study some topics, everyone should hear. Because if you don't take care of the devotees, so they will not develop taste towards devotion. Then slowly they will give up. So important is how to take care of devotee. Jadi di sini yang terpenting itu bagaimana sebenarnya menjaga para penyembah, dan seharusnya kita membuat program seperti halnya Ekadasi seperti itu, kita berkumpul bersama para penyembah semua datang dan mendiskusikan satu topik dari Srimad Bhagavatam, khususnya para penyembah senior juga harus datang dan memberikan contoh di sini di dalam program ini. Kalau tidak mendengar, meninggalkan kesakit. Ya, kalau kita tidak mendengar seperti itu dan mendiskusikan, lama-lama para penyembah itu akan meninggalkan kesadaran Krishna ini. So Sunday feast is different. Sunday feast like just prasad time or half an hour before they will come. No one will attend class, few will attend class, then talking then that prasadam, just like feast. But sadhan is important. Now most of are seniors. So unless we develop taste for chanting, hearing, we cannot maintain now devotees, because now devotees is very different. They are addicted with this smartphone, everything. So they will not chant, they will give up everything. So we have to become ideal. Jadi itulah sebenarnya yang harus dilakukan oleh para penyembah yang senior, tidak hanya sibuk di dalam aktivitas seperti mobile yang kita sibuk di sana. Jadi kita harus datang dan memberikan contoh yang ideal di sini kepada para penyembah yang lain. All our Indian temples, brahmacharis, those are staying in brahmachari, or anyone staying in ashram, must have in their mobile, if they are using smart mobile, must have a parental control. Jadi What they are doing, so temple commander will check. Not that you are brahmachari playing game, watching video, you cannot do this thing, because this is Krishna's place. Just go out and marry. But you are staying in Krishna's place and wasting time, not serving, not chanting. Every temple now. Not one parental, 3 parental, 2 parental. You cannot cheat. If you are watching anything, how many times you are calling, any money transaction, anything, Cek. we can check. We can. Orang tua asuh dari asram untuk Yeah, cek because this is HP temple. Even Brahmachari. young Matajis are staying here. Young boys are staying here. This is very risky for temple. So should be very strict guideline. Especially now internet is very free. So internet Wi-Fi don't open before 10th, morning 10. And before 8, night 8 p.m, just stop. If free Wi-Fi, then they will misuse.
Jadi ini yang harus dilakukan oleh khususnya anak-anak brahmacari di ashram. Itu biasanya kalau di India itu ada parental control, orang tua asuh yang mengontrol apa-apa yang dilakukan di dalam HP para brahmacari itu. Jadi siapa yang dihubungi, transaksi apa aja yang ada di HP-nya itu bisa dikontrol oleh orang tua asuh ini. Dan anak-anak brahmacari di ashram itu tidak boleh memakai waktunya atau menghabiskan waktunya untuk main game seperti itu dan membuang-buang waktu. Ya kalau tidak mereka harus menikah dan keluar dari ashram ini. This is Krishna's place. Wi-Fi also. Dan wifi-nya itu harus dimatikan jam sebelum jam 8 malam dan dihidupkan jam 10 pagi. Anyone staying in ashram permanently, they have to put parental, because if they'll miss you, they'll see some nasty things. This is Krishna's place. They will lose their pious activities. That is not good for them. Unless we control, they are young boys. But then no. This is our job. You know, this brahmachari, 2 brahmacharis came from Hyderabad. They are asking me this question. All brahmacharis within Hyderabad country, they have 3 parental. Not 1, 2, 3 parental. They add 3 parental. To whom you are calling, how many times you are calling, what you are watching, they can understand. Special one devotee is watching what they are doing. No, they have application. Otherwise, they cannot become brahmachari. They'll lose spirit to serve. They will not chant, always mobile. And that is not good for anyone who is staying in ashram. They should think this is Krishna's place. Jadi setiap brahmachari, siapapun yang tinggal di ashram ini harus berpikir bahwa ini adalah tempat dari Krishna sendiri. Dan bahkan brahmachari di sini juga harus di HP-nya itu dikontrol seperti itu, dan ada parental control namanya. Itu kebetulan juga ada 2 brahmachari yang dari Hyderabad kemarin. Beliau satu brahmachari ini bertanya masalah ini kepada Guru Maharaj, dan Maharaj menyampaikan juga di sana itu bahkan sampai 3 kontrol dari parental, orang tua asuh yang mengontrol apa yang dilakukan di dalam HP para brahmachari yang tinggal di ashram sana. 3 aplikasi. Lewat aplikasi itu bisa mereka melihat apa yang dilakukan, siapa yang dipanggil, transaksi apa yang ada di dalam HP-nya, itu semua bisa dilihat dan bisa dikontrol oleh orang tua asuh ini. Because unless, even for grastas, even they are grastas, if they will not save their time and always watching mobile, they cannot. This mobile rays, this dry cell rays is so effective, you cannot focus on anything. Even you cannot focus on your job, always mind goes here and there. Because this affect your subtle tissues. Yeah, very dangerous thing. Bahkan jangankan brahmachari, grahasta pun yang selalu memainkan HP seperti itu juga berisiko, karena gelombang dari HP itu akan mempengaruhi lapisan-lapisan halus yang ada di dalam pikiran kita itu, dan akan membuat kita tidak fokus, tidak bisa fokus, dan akan berpikir ke sana ke sini seperti itu. It affect your mind. You don't know, because I am studying all the health reports. Like American scientists, if you go to America, you find out big house. Their electronic room is separated from their bedroom. They never allow any electronics within their bedrooms. No internet, no laptop. Because if some connection is there, like Wi-Fi connection is there within this room, when you are sleeping, they are disturbing your mind. Subtle way, you cannot know, because electronics, how can I say this? Pulse is coming to your room. So mobile should be switched off. And keep it in a separate place. Don't keep mobile. You're sleeping and sometimes in bed. No. If you keep in bed, then airplane mode. If it is active, internet is active, then waves are coming, magnetic waves are coming. And where you are sleeping, they are disturbing your tissues. But we don't know anything. Therefore, morning, wake up, no one feeling fresh. Everyone, Bhagavatam class sleeping, anytime sleeping, because they're tired. Whole night they're tired. Why? This magnetic wave
it's disturbing your sleeping. But you don't know. Ya, jadi sebenarnya ini yang tidak diketahui oleh para penyembah, khususnya anak-anak brahmachari, yang bahkan Maharaj mengetahui ini dari di Amerika itu ada orang-orang yang memang tahu tentang bagaimana pengaruh gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari HP ini. Dan kadang-kadang mereka itu tidak menginstal gelombang sumber dari gelombang itu di dalam kamar tidurnya, itu harus jauh dari kamar tidurnya. Dan bahkan HP yang kita pakai sehari-hari itu kita harus switch off, di off atau di modus terbang. pesawat terbang, pesawat ya, pesawat seperti itu, supaya tidak ada gelombang elektromagnetik itu yang mempengaruhi pikiran kita. Kalau gelombang itu mempengaruhi pikiran kita pada saat kita tidur, dan itu akan efek kepada kita bagaimana kita bangun pagi itu menjadi sangat malas, bahkan mendengarkan Srimad Bhagavatam pun akan tertidur seperti itu. Itulah pengaruh dari gelombang elektromagnetik ini. Yeah, we have to understand the importance of our life, our job, our duty. Not that all these things are like, you know, like toy. So this looks like toy. Always we want to play, but we are wasting time, energy. Habit become bad. And especially when you chant, you cannot focus your mind. If you focus, immediately sleep. Because mind already tired. He wants only test from this other thing. Oleh karena itulah kita harus bisa menghargai hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Tidak kita menganggap diri kita seperti boneka yang bermain ke sana ke sini dan tidak fokus seperti itu. So please take care your health as well as sadhana. Sadhana is important. You know. Jadi jagalah kesehatan semuanya, dan yang terpenting dari kesehatan itu adalah juga sadhana, itu harus dijaga. Yeah, make a group. Even once a week, everyone should come up Prabhuji's, Mataji's. After Mangala Arati, just separate. Prabhuji should here or Mataji can chant there, one place. Keep their Prabhupa's photo in there, Prabhupa's, Sripa's photo, Guru's photo, Radha Sishu's photo. Everyone should chant. If you feel sleepy, just walk there. Don't go outside. Complete your round. In one place, at a time, if you complete your round, then you can understand how it is powerful. Holiness is powerful. So then we'll develop taste. Once you develop taste, then you will never give up. Ya, ini yang harus kita sepakati bersama, bahwa kita harus membuat grup sadhana namanya. Grup sadhana itu bisa kita datang setiap minggu sekali, pagi hari dari Manggalarati bersama-sama, dan saat berjapa itu kita membuat grup yang terpisah antara Prabu dan Mataji. Nah, kadang-kadang ketika kita berjapa itu mungkin ada rasa ngantuk yang datang, dan ketika itu kita juga jangan keluar dari grup itu. Di mana kita berjapa itu kita bisa pajang foto Srila Prabhupada, Sripa, dan Gurudev juga bisa pajang di sana. Dan bagi mereka yang mengantuk di dalam saat-saat berjapa seperti itu, bisa saja mereka berdiri dan berjalan maju mundur seperti itu dan di area itu, dan tidak keluar dari grup itu. Dan kalau kita bisa berjapa seperti itu dan merasakan manisnya japa bersama-sama seperti itu kita akan pelan-pelan kita akan mendapatkan tes di dalam nama suci ini. So last complete. And especially important, we have some past karmic reaction. We cannot counter this past karmic reaction. Only we can counter by holiness. Jadi secara khusus kita semua itu memiliki reaksi dari karma yang kita miliki yang di dalam kehidupan yang dulu. Jadi untuk mengkontra atau menghambat dari reaksi karma ini, itu hanya nama suci, pengucapan nama suci saja yang bisa mampu melakukan ini. So for this brahmachari, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, maybe more than 10 young brahmachari. Huh? There is puja. So I think just Sachi Prabhu is there, Vishwarup Prabhu is there. Just they should guide them. How much service they are doing. So they have to attend Kirtan, Arati, Guru Puja. Then if you want to become brahmachari life, that is happy life. But you have to follow all the rules. Then you can become brahmachari.
Ya. Guru Puja is compulsory. Mangalarti, okay, one day we are missing, that is different. Mangalarti, Guru Puja, Bhagavatam class. Morning, this is called morning sadhana. From 3:30 up to 9, you have to within temple. And usually in many other temples, we lock brahmachari door. Yeah. You cannot go outside. We have common washroom. If you want to go to washroom, just go there. Lock their rooms. Yeah. So if morning sadhana became weak, no one can advance. This is called morning sadhana because this is mood of goodness. Ya, jadi ini khusus dari para penghuni tempel, anak-anak brahmachari semuanya. Nah kebetulan di sini ada Prabu Saci, ada Prabu Sarupa yang bisa menggait kalian semua di sini. Jadi harus sepakat semuanya bahwa kalian tuh pagi-pagi itu memang sadhana yang harus kuat, baik dan harus menghadiri Manggalarati, Guru Puja, dan Srimad Bhagavatam harus komplit diikuti bersama-sama, dan itu disebut sadhana pagi, dan itu harus dilakukan dengan taat. Setiap pagi harus dilakukan seperti itu. Bahkan kamar itu harus dikunci, tidak boleh masuk kamar karena itu akan membuat brahmachari yang tidak bisa mengikuti itu akan menjadi lemah di dalam sadhananya. Because you are now young, you don't know what is grace life. You don't know. So now if you are staying in ashram and you want to become brahmachari, that is good. But if you now just passing time, then you are losing your career. Later when you will marry, you cannot get any job. So now this is time to decide. Okay, I want to brahmachari. Okay, I will strictly do. I want to marry. Just go study, get some job, then marry. But if you just pass the time in ashram, that is not good. Jadi itu ini khusus pelajaran bagi anak-anak brahmachari yang tinggal di ashram. Jadi harus tegas di sini bahwa jangan membuang-buang waktu sebagai brahmachari ini, karena bagaimana tugas grihasta itu kalian tidak tahu semuanya, bagaimana repotnya jadi grihasta. Jadi selama di ashram ini harus taat mengikuti dan jangan sampai lose atau jangan sampai kehilangan kesempatan menjadi brahmachari. Dan tegas di sini berapa setahun kita menjadi brahmachari. Kalau memang kita ingin grihasta dan melapor kepada Maharaj dan bekerja, belajar dulu dan mencari pekerjaan, itu panjang anunya. Dan sampai menikah keluar. Brahmachari Ketimbang di sini buang-buang waktu. Brahmachari life, best life, happy life. Jadi brahmachari, hidup menjadi brahmachari itu adalah hidup yang paling bahagia sebenarnya, dan yang paling yang terbaik. You ask to any, now many Matajis, Prabhuji are there. If you said I want to become Grihastha, no one will allow you. Then we said don't marry. Iya. Jadi coba aja para brahmachari sekarang ini, karena dianggap sebenarnya hidup brahmachari itu yang terbaik. Coba saja tanya salah satu atau semua grihastha lah tanya di sini. Apa saya mau nikah? Pasti semua grihastha itu akan melarang, jangan menikah, tolong Anda jangan menikah. Seperti itulah sebenarnya. Karena grihastha yang merasakan bagaimana kehidupan grihastha. Brahmachari life is good or Grihastha life? Brahmachari. Coba tanya tuh. Satu grihastha sudah ditanya bahwa kehidupan brahmachari yang terbaik. You ask to anyone, everyone will say Brahmachari life. And this is by Sripas Gurudeva's blessing. You have nice deity, nice place. For brahmacharis, no need to stay always, because young Matajis are staying here. We should take prasadam separately. You have enough space for chanting. Just go to Gosala side, brahmachari may chant. This side you have space. Here you have space. Always maintain purity. Brahmachari life is good. Very happy life. Don't just always talk with Matajis. Yeah, that is not good for you. Because you are young, you don't know. Jadi karena adik-adik brahmachari semuanya anak-anak muda itu tidak tahu bagaimana sebenarnya. Jadi khususnya bagi para brahmachari itu ini ada space yang sangat luas di ashram ini.
tidak harus ngumpul di sana di belakang mandir misalnya seperti itu, dan ngobrol dengan selalu dekat dengan para mataji yang tinggal di sini atau mataji yang datang dari luar. Ini cukup space yang sangat luas di sini, berjapa menjauh lah dikit, jangan terlalu dekat dengan para mataji. Itu khususnya bagi anak-anak brahmachari itu harus menjaga purity. Because when this God temple it will come, once open, we want brahmacharis to maintain. Jadi ketika Grand Mandir ini nanti jadi ini kita akan membutuhkan banyak brahmachari untuk memeliharanya bersama-sama. Future many people will come who will preach. Brahmachari is just like security guard in the temple. Their security update is always ready. Jadi brahmachari itu adalah seperti penjaga dari arca yang dipuja di tempel ini. Siapa yang keluar itu ada program seperti itu. If I will not allow you 10 days to your home, 10 days you cannot go to your home, stay here. Then what will be problem? Nah, jika Guru Maharaj tidak mengizinkan saya balik pulang ke rumah selama 10 hari, apa yang terjadi dengan Brajawasi? Complain. You will also worry what my son daughter is doing. Ya saya juga sebagai grahasta yang memiliki anak-anak pasti akan bingung memikirkan bagaimana anak-anak saya di rumah, pasti akan cemas. You see, even after prasadam, once prasad finish, you cannot find where everyone is going. Bahkan setelah prasad itu kita lihat setiap hari kenyataan yang ada di sini. Setiap begitu habis prasad hilang semuanya, tidak akan kelihatan di sini bayangannya. Yeah, but brahmachari, this is his house. He's always with Krishna. He's fortunate. Jadi brahmachari itu ini adalah tempat dan rumahnya sendiri dan selalu bersama Krishna di sini. Sangat beruntung kalian semua. Yeah, you are like dog, sleeping dog. Dog is always sleeping, but still valuable. Brahmachari is because anyone is coming barking. So brahmachari is like barking dog. Yeah, he will protect temple. Ya, jadi para brahmachari itu adalah seperti anjing penjaga dari tempel ini. Anjing penjaga. Jadi siapa yang datang itu menggonggong, selalu menggonggong, siap menggonggong seperti itu. Artinya menjaga tempel ini, menjaga arca. If you want to become brahmachari, always you stay under senior brahmachari. If you don't follow seniors, you can brahmachari life not possible. You have to obey seniors. Ya, jadi itu sebenarnya remedi dari para brahmachari itu harus memiliki brahmachari yang senior yang harus dia ikuti, harus ada yang membimbing dia. And for who are there, our Kandhan Prabhu is there. So all seniors should make a group, especially for chanting. They should sit, but that will impact your son, daughter. Because spiritual other problems we cannot solve without spiritual advancement. So if Mataji's, Prabhuji's, two groups, they will chant, they can understand the value of chanting. That will solve our problems. Chanting, hearing, it is very important. Jadi ada penyembah senior seperti Prabu Premadana, ada ini Prabu Sigarba, juga yang lainnya juga ada penyembah senior itu harus selalu memberikan contoh kepada para penyembah-penyembah yang khususnya penyembah yang baru semuanya. Jadi mereka ini penyembah-penyembah senior ini harus membimbing mereka semua dan membuat grup sadhana seperti itu sehingga mereka bisa berjapa di dalam grup Mataji, ada grup Prabu seperti itu, sehingga kita bisa merasakan rasa dari pengucapan nama suci itu. Dan masalah-masalah itu bisa diselesaikan dari pengucapan nama suci ini. Yeah, in India, any temple, if devotee is connected with any temple, it is compulsory Saturday or Sunday. One day they have to attend Mangalarati up to Guru Puja. Because you are congregational devotee, one day at least you have to do sadhana within the temple. It is compulsory. Otherwise you will not get recommendation for initiation. Ya, jadi ini juga sudah diterapkan di India, di tempel-tempel di India. Jadi para penyembah semuanya, baik yang tinggal di tempel maupun yang tinggal di luar itu, minimal mereka bisa menghadiri Manggala Arati, semua program di tempel pagi, program sadhana pagi itu
hari Sabtu dan hari Minggu. Sabtu atau Minggu itu, dan mereka taat mengikuti sampai selesai dan mendengarkan Srimad Bhagavatam. So please cooperate each other, serve, but sometimes just focus on your sadhana also. Ya, jadi itu yang terpenting adalah berjapa 16 putaran dan fokus pada sadhana yang kita kerjasama dengan yang lain. Okay. Bharat have question on question. Well, we have like a habits. After before finish Mangalarati, we are all out from the temple mandir and start doing japa outside, and very difficult to make devotee inside. Sometimes I'm also feeling okay, time after go out No, because you should be, even someone wants to chant, okay, you have to chant there in front. Not you can go somewhere. Within chanting time, don't allow mobile. Switch off your mobile. Someone can chant here, someone can chant outside, within this place. If you go outside, then one by one. Chanting, two things is required. Chanting is just like, don't talk anything. Because this is our meditation. We have to gain our energy through holiness, spiritual energy. Don't talk. And if mobile is there, you cannot control yourself. Ya, jadi itulah pertanyaan dari Prabu Ananda Pandit, bahwa kadang-kadang di sini ketika dia datang di sini untuk ikut menggelarati sadhana pagi itu, kadang-kadang tidak bisa para penyembah semuanya itu berjapa di dalam tempel semuanya bersama-sama, dan ada saja yang keluar, dan akhirnya dia juga ikut keluar seperti itu. Jadi Maharaj menyarankan di sini, dan khususnya pagi itu HP itu harus di-off-kan, dan jangan berinteraksi satu dengan lainnya, berbicara antara satu penyembah dengan penyembah lainnya. Fokus untuk mengucapkan nama suci ini, berjapa 16 putaran ini di pagi hari itu, dan boleh saja keluar tapi di dekat-dekat sini saja, sekitar sini. Ya. Gurudev, whenever we ask any question to Gurudev, Gurudev have only one answer. Chant nicely, Krishna will give you only one answer. Ya, jadi Gurudev sering para penyembah itu bertanya tentang permasalahan di pribadinya ke Gurudev, dan Gurudev jawabannya hanya satu, berjapa dengan baik. Semua akan, kecerdasan dari dalam akan datang kepada penyembah itu. That is very important. Yeah, unless we fix on holiness, because our initiation is holiness. Holiness will give you a spread. And if you don't have attachment for holiness, then how can we progress? Jadi diksa yang kita miliki itu sebenarnya harinam diksa itu yang terpenting. Karena kekayaan yang kita dapatkan dari guru itu nama suci ini. Kalau kita tidak berjapa, apa yang kita akan kehilangan sebenarnya. Kita akan lemah di dalam spiritual. Chaitanya Mahaprabhu's instruction 24 hours we have to remember Krishna. 24 hours. Jadi perintah dari Sri Chaitanya Mahaprabhu itu kita diperintahkan untuk mengingat Krishna 24 jam. Okay, thank you. Jadi one question. So sometimes we have difficulty as me as a 2 menit lagi. managing temple leader. So sometimes we discuss with Sachi Prabhu as a commander of temple actually here. He's not there is no less in him, no defect. Because Prabhu Chachi was brahmachari. Then now also he is still brahmachari. Then he knows tatwa. He knows can give class everything. Then sometimes he also facing difficulty to control himself. Brahmachari life means disciplined life. You have to stay under control. If you don't want to stay, just go outside. Otherwise, all brahmachari will join. They will be like that. Suppose you make a rule. No one can use smart mobile. Ikuti langkah para cari. You have to use a small handphone. But it's necessary because most of the time they are playing game. I came to know always game.
Ya, jadi itu sebenarnya. Tadi pertanyaan saya, Prabu Sachi di sini kita angkat sebagai tempel komando sebenarnya di sini yang bisa mengontrol semuanya, khususnya anak-anak Brahmachari. Tetapi kadang-kadang Prabu Sachi mengalami kesulitan juga, kadang-kadang anak-anak Brahmachari susah untuk diatur. Bahkan kadang-kadang tragisnya dimusuhi bisa, kalau lebih ngomong sedikit, ngomong keras sedikit saja bisa anak-anak Brahmachari pada memusuhi. Dan itu sering kita diskusikan di grup pengurus inti. Dan ini Maharaj memberikan saran bahwa anak-anak Brahmachari itu adalah, Brahmachari itu artinya hidup disiplin. Hidup disiplin artinya mengikuti aturan dan peraturan yang selama tinggal di tempel ini. Ya, Kalau tidak, Di luar aja. ya, kalau tidak kalian bisa tinggal di luar saja. Dan tidak mengikuti And senior. Sachi Prabhu should not worry. Oh, he is not following me, I will not say. No, this is not our job. This is my job. You have to follow. If you don't follow, take your luggage, go outside. Yeah, we are training our brahmacharis like that. You are coming here to become sadhu. Sadhu means you have to become disciplined. If you don't want to follow the rules and regulations given by Prabhupada, why you stay here? Just go outside. This is not a place. Prabhupada said, I am not opening a hotel and motel to allow everyone to stay here. Yeah, this is not a hotel. You can come and do 1-2 hours, then you will enjoy a whole day. No, you just go and rent a house. Then you can understand how much price you have to pay. Rent a house. Yeah, Gora. Yes. For Brahmachari. Ask to Gora now. Yeah. Rent a house, cook 2 times, manage your wife and job, then you can understand what is difference between Grihastha life and Brahmacharya life. Ya, jadi sebenarnya di sini Brahmachari harus mengikuti otoritas ya, siapa yang manajer dari tempel ini. Ya, itu tidak boleh ada Brahmachari yang sampai tidak mengikuti aturan dan peraturan yang ada di tempel ini. Kalau memang kita tegas di dalam manajemen, Brahmachari yang model seperti itu tuh boleh saja disuruh packing atau apa, mengemas barang-barang. tasnya dan suruh pergi keluar dan tinggal di luar saja. Dan mereka akan tahu berapa kos atau bayar sewa rumah atau kos yang ada di luar. Mereka akan mulai mengerti, memahami bagaimana beratnya hidup di luar itu sebenarnya. Masa cari uang seperti Gora dulu Brahmachari, dan dia bisa tanyakan ke Prabu Gora sekarang. Berapa dia harus bayar rumah? Gurudev bayar always kos. used to ask, if any Brahmachari want to marry, just ask to his friend who is now Grihastha. Ask to him. You ask to him. Spesial itu. Yeah, they are Brahmachari before. So Brahmachari life, happy life. Jadi Understand? Yeah, you should be strong. Jadi anak-anak Brahmachari ya, yang ada di belakang, jadi bisa ditanyakan kepada mantan-mantan Brahmachari. Di sini ada Prabu Prema, ada saya, Prabu Ananda Pandit juga ada, yang lainnya juga ada banyak ini mantan Brahmachari. Tanyakan kepada dia, kepada mereka, bagaimana rasanya hidup di luar sebagai Grihastha. Berat. Now, so please, like Sachi Prabhu, Vishwara Prabhu, please take care. They are young, small boys. They don't know. If you have to give them affection. Sometimes you have to chastise. Sometimes they are like that. And then we can correct them. They're very young. Khususnya yang tinggal di tempel, para penyembah senior seperti Prabu Sachi, Prabu Visarupa yang sebagai senior lah di sini, harus memberikan kasih sayang dan membimbing mereka semua. Dan kadang-kadang tidak selalu memberikan kasih sayang, bisa saja juga sekali-sekali dimarahi seperti itu. Brahmachari, Prabhupada once said, sadhana is actually for Brahmachari, for Grihasthas. Sadhana is equal. Because for Grihasthas it is difficult to perform sadhana. You cannot study 2 hours. Any Grihastha, you have time to study 2 hours? He is now Banapustri. He can do it. Yeah. But most of the time, but Brahmachari can study 2 hours. So he can serve 5 hours. Have time.
Brahmacharya life means you are fully ready to give everything to Krishna. Here is opportunity. Nah, ini sebenarnya perbedaan brahmacari. Kalau berbicara masalah sadhana sebenarnya sama. Ya, sama harus dilakukan, grahasta harus melakukan sadhana yang sama dengan apa yang dilakukan oleh para brahmacari. Tapi sayangnya di pihak grahasta ini memang waktunya yang sangat ketat sekali. Mereka harus ngurusin anak-anak, ngurusin keluarga, mencari uang, dan bahkan untuk belajar 2 jam yang ditentukan itu, yang disyaratkan itu, grahasta itu sangat sulit untuk belajar 2 jam itu. Tidak seperti anak-anak brahmacari di ashram itu memiliki waktu sangat banyak sekali dan ready selalu di dalam pelayanan bakti kepada Krishna. So Inilah keberuntungan anak-anak brahmacari di sini. Brahmachari becomes sannyas. Brahmachari becomes preacher. They need to take care of Grihasthas. Because Grihastha don't have time, so much time to study, to cultivate, to sacrifice his life. Therefore, usually brahmachari is required in this society. Why? They for preaching, they will perform austerity, they will gain spiritual power, they will distribute. And Grihastha supporting brahmachari always. Ya, jadi inilah sebenarnya interaksi atau tugas-tugas yang seharusnya brahmacari itu tugasnya belajar, study, dan yang menjaga grihasta ini sebenarnya tugasnya para brahmacari yang ada di dalam ini. Ya, menjaga spiritual yang ada, grihasta yang ada di luar. Mereka akan selalu siap membagikan pengetahuan yang mereka dapatkan dan power kekuatan rohani yang mereka dapatkan di ashram selama di pelayanan di ashram ini, dan membagikan keluar dan menjaga spiritual dari para grihasta di luar. Begitu juga sebaliknya, grihasta akan menjaga anak-anak brahmacari dan mensupportnya secara material. So this is Prabhupada's guideline. Anyone connected to temple, especially those are staying in temple. So we have to see how much service they are doing. Sadhana and service, it should be fixed. Otherwise, they will stay in temple, but actually their consciousness will be polluted. Service should be fixed, sadhana should be fixed. Ya, jadi 2 hal ini, sadhana dan pelayanan ini harus terjadwal yang harus mereka lakukan. Okay, please cooperate each other and make a plan. Like Madhumanga. Make a plan. Just for sadhan group. Yeah. Once a month even you sit. Yeah. If possible twice. Complete your rounds here. 16 rounds, then just go. Huh? Before just complete. Manglarti. Manglarti, after Manglarti just start sadhana. Ya, jadi nanti kita bisa bersama-sama kita sepakati di sini dulu, khususnya bagi para penyembah yang hadir sekarang ini, minimal para penyembah yang hadir sekarang ini, karena ini adalah perintah langsung dari Maharaj, karena beliau mengetahui bagaimana kondisi para penyembah, khususnya penyembah yang ada di luar. Itu beliau menyarankan supaya penyembah di sini ini membuat grup sadhana namanya. Jadi Prabu Madhu Manggala bisa mengkoordinir atau membuat grup. Nah, kebetulan beliau yang ditunjuk, boleh juga Prabu Acuta yang mengkoordinir ini. Tetapi kita sepakat di sini dulu, minimal yang ada di sini dulu sepakat. Ya, bahwa kita akan follow up ini, karena ini perintah Maharaj, kita tidak bisa juga abaikan begitu saja, hanya dengarkan dan tidak gelak gitu loh. Jadi ini harus penting ini ya. Jadi segera ini akan kita buatkan grup sadhana, dan kita sepakat di sini bahwa nanti kita akan datang bersama-sama pada hari yang ditentukan.